og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Siloa ko ninyo. Ano na si Bro Ricky? Bro, may gabi otro bro. Oh, maayong gabi eh. Naputol-putol manggod ganiya sa signal siguro to. Signal lagi, oo. Klaro ra ba akong tingog diya, bro? Para naman bro. Okay, salamat kayo no. Putol-putol manggod yan. Akong signal gyud bro, naputol kay akong signal dere bro. An gyud kanang inconvenience gyud siya. Hinay gyud siya ba? Sige lang, ingana man kanahan pa rin. Okay, mo share sa ako, i-share sa nako ni bro imong live karon. Sige bro, i-share bro kay di na ko ka-share oy. Okay, na-share lang ta. Okay, na-share na nako bro kay para po. I-try na ko i-share sa uban be. So, bro, madungog pa ba ko? Hello bro. Okay. Okay, klaro na bro. Imong tingog. Oh, klaro na siya. Okay, klaro na bro. Salamat kayo sa Ginoo. Okay, musugod na ba kog pangutana bro? Dali lang bro, ako asang i-share kung maka-share pa ba ko ha? Sige bro. Try lang ako i-share ni. Hindi na, sugod na pa pangutana. Awa na bro, di na ko ka-share di ay. Di po na ako makita imong naong. Ako makita na ko imong naong sa pika sa akong isa ka monitor. Ang imuha dili gyud. Ngani. Sige bro, unang pangutana bro. Okay ra mangutana ko. Sige bro, pangutana mo man ato ang toyo. Oh. Oo. Unang pangutana nako bro sa akong balikon ganiha kay naputol ta. Sa episo 4:11 mabasa ba ang pulong pari diha? Salamat bro. Ang pangutana. Okay, ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 verbatimly dili siya mabasa pero implicitly masabtan nato siya nga pari na kay si Apostol Pablo may nagsulat niya na usa ka pari. So ang imong ipangita letra por letra di nato mabasa. Pero kana nga mga pastor, mga pari na siya. Tito, Kapitulo 1, versikulo 5 sa Latina Vulgata nga Biblia, gibilin ko ikaw sa Krita, ug hatagan nimo ang tagsatag sa kalungsod ug mga pari, nga mao'y magdumala sa simbahan. So pari na siya bro, ang pasabutan na, kaya ang pari pwedeng mapastor, si Kristo ni angkon siya, Juan Kapitulo 11, versikulo 10, ingon sa atong Ginoong Kristo, ako ang maayong pastor. Unya, Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1, ingon po si Kristo, ingon sa Apostol Pablo, si Kristo, apostol o pangulong pari. So, masabta na to bro. Sunod po na. So, klaro kaayo di ay nga dili mabasa ang pulong. Klaro di ay kaayo nga dili mabasa ang pulong pari sa Episo 4 versikulo 11. Pero matod di mo masabtan. Okay, sunod nga pangutana. Kana Sige. bang pari? Kanang pari mao man ka na ang pastor karon. So, uyon di ay ka nga ang pari pwede siya tawag og pastor. Yes, pero ang pastor bro, dili pwede tawag og pari, sumala sa Vine's Concise Dictionary. Niyas Kuloyo. Nga ang pastor di siya pwede matawag pari, kay ang trabaho mangod sa pari bro, kadtong pag-offer og halad sa altar. Unya, ang mga pari sa simbahang Katoliko ga-offer naghalad sa altar nga mao ang halad nga madugoon nga mao si Kristo. So ang inyong pastor wala naghimo ni ana. So ang pari pwede siya mahimong pastor kaya pari na siya, pastor po siya. Ang meaning sa pastor manggod, magbalantay siya sa katawhan sa Dios. For the meantime, pari po siya sa Dios. Sunod po na bro. Okay. Matod nimo nga ang pastor dili pwede tawag og pari. Yes. Unya ganiha premise. Unya ganiha gipangutana ti ka nga
sa Episo 4:11 kung mabasa ba ang pulong pare matod nimo dili, pero masabot nga ang pastor diha pare. Asa may tinuod ani unang giingon nimo nga ang pastor diha pare, unya ikaduha na pud nimong ingon karon nga ang pastor dili pwede tawag pare. Asa may tinuod anang duha? Okay, pareho sila tinuod, wala ka makasabot kay imog yung ibutang diha sa imong una-una nga kanang Episo 4:11 pare na pastor na sa inyong simbahan dili oy. Ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 wala pa 70 Adventist Church founded by Ellen G. White nga anang mga panahon na. So dili na mao ang pastor ninyo karon. Kaya ang inyong pastor karon wala makasumpay kang San Pedro. Kay si San Pedro maoy unang Santo Papa sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala dinhi sa inyong leksyon. Kining gitawag og Adult Sabbath School Bible Study Guide Cebuano Edition. Sumala nining maong basahon sa page 90 leksyon ninyo ha. Sa Sabbath School ninyo kanang paghuman sa kuan sa kanang message message to all human ana Sabbath School dayon mao na inyong gamiton leksyon nga kining basahon nga leksyon. Sumala dinhi si Pedro ang unang Santo Papa sa Romano Katoliko ug ang obispo sa Roma mao ang sumusunod ni Pedro. Walay putol nga kutay gikan sa unang siglo hangtod sa presenteng panahon. So mabasa nato dinhi sa maong basahon nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa. Sumala nining basahon ninyo. Sunod po ta na. Okay, sunod pangutana. Matod nimo nga kanang duha tama. Ang pare pwede tawag pastor ug ang pastor pwede tawag pare. Pangutana, matod nimo kanang duha tama. Karon ingon na usab ka na sayop ang akong pagsabot. Buot ba nimo ipasabot nga kadtong imong pag-ingon nga tama, akong gisabot nga tama pod? Nasayop na day ko ana. Mao na akong Okay. pangutana. Ang akong tubag tama ang akong explanation. Sayo imong pagsabot kay gusto sa imong pagsabot nga ibutang diha ang 4:11 sa Episo pastor ninyo kay nagdala magpastor inyong simbahan. Pero dili mao. Kay ang tinuod nga simbahan sa atong Ginoong Hesukristo dunay mga pare kay siya pangulong pare si Kristo. Ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 ang nagsulat niya na pare mao si Apostol Pablo. Roma bersikulo 15 kapitulo 15 bersikulo 16. Ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 nahitabo na siya before pa ang inyong mga gitawag og sikta nga nisulpot lang sa 18th century, 19th century, 20th century. Sige. Sunod po na. Okay, sunod pangutana. Matod nimo nga sayop ang akong pagsabot. Oh. Sunod pangutana. Ang tanan pang mga apostoles puros ba pare? Yes or no? Yes. Puro pare ang tanang apostoles. Sumala pa din ni sa inyong libro. Unahon ako ang libro sa Badista ha. Leksyon gihapon ni siya. Eskwela sa Batika para sa mga hamtong. Inter-America Division. Unsay giingon sa libro sa Sabadista. Paminaw, brother. Leksyon niya na kay leksyon dia, brad. Naa. Na kay Pero naman na kay leksyon. Ingon na inyong leksyon, page 90. Si Santiago, paminaw, brother ha, ingon sa inyong leksyon, si Santiago, si Pedro, si Juan, ug lain pang siyam ka mga apostoles, sila ang atong mga pare sa unang simbahan ni adtong unang siglo. Sila ang gibinlan sa atong Ginoong Hesukristo nga mga magbalantay sa iyang katawhan sa dihang misaka siya sa langit. Si Kristo, matod pa, si Kristo ang atong Pangulong Pare. So, man nakabutang sa inyong basahon, brother. So, matod din si Santiago, si Pedro, si Juan, ug lain pang siyam ka apostoles, 12 na. Mga pari sa unang simbahan, sumala sa inyong gitawag og leksyon. Bro, John Balaba, dito katawag sa Facebook, brother, para magkarambula ta dito tulo, brother. So, sunod po na, bro. Okay, salamat kayo. Sunod na kong pangutana.
Kay ang mga apostolis, mga pari man tanan. Pangutana, kanang mga pari diha tanan nga matud pa nimo isgutan mabasa sa leksyon. Pangutana, sumala sa Biblia, Biblia kung pangutana. Biblia ta. Sumala sa Biblia, ang mga pari kanang tanan nga mga apostolis, mga pari matud nimo, minyo na or dili? Tubag. Okay. Dunay minyo, do na pwede dili minyo. Mano ito bag? Follow up. Okay. Matod nimo dunay minyo ug dunay dili minyo. Sunod nga pangutana. Matod nimo ganiha nga ang pastor diha mao ang pari. Unya matod nimo karon nga ang sa akong pangutana ganiha nga ang mga apostoles, mga pari ba matod nimo tanan puro pari. Sunod na akong pangutana, minyo ba matod nimo dunay minyo ug dunay dili? Pangutana. Sa inyong mga pari karon sa RCC, mao yang pangutana. Do na bay minyo diha? Do na bay minyo? Okay. Okay. From 1st century to 4th century, gikan ka Apostol Pedro ngadto sa sumusunod niya nga mga Santo Papa, ang mga pari sa Katoliko minyo. Pag-abot sa 5th to 6th century until today, ang mga pari namo doon na gitawag og vow of celibacy. Unsa na siya? Dili siya doktrina kundi disiplina sa mga pari sa simbahan nga dili magminyo aron nga makapangalagad og focus sa simbahan sa Ginoo. Ano ito bag? Sunod na akong pangutana. Sa karon nga panahon, ang akong pangutana. Do na bay pari nga minyo sa karong panahon? Wala na sa among simbahan, wala na pari nga minyo tungod sa gitawag og disiplina sa simbahan nga gitawag og celibacy. Mana siya? Kaya ang pangulong pari sa among simbahan, si Kristo, wala man siya nagminyo. Sige bro, sunod po na. Pero ang pari bro namo, wala sila bawali pagminyo. Okay. Salamat kayo. Mangutanan ako? Sige po na. Okay. Matod nimo sa unang panahon ang mga pari minyo. Og sa karon po dili, pero wala bawali. Kanang wala pagminyo nila. Didid ana o wala? Wala na didi sa simbahan. Sa pare, sa simbahan nga magminyo kay kana siya usa na ka disiplina sa mga pare. Ang mga pare sa simbahan, wa na sila didi nga magminyo. Kung gusto sila magminyo, muhawa sila silang pagkapare ug magminyo sila. Pero ang ilang pagkapari magpabilin, pero ang opisina nila sa simbahan, dili na nila magamit na. Ang ilang pagkasal, ang ilang pagbunyag, kumpisal, di na nila magamit. Pero ang ilang pagkapari, isip ordinado nga pagkapari, magpabilin na. Bisag nagminyo sila. Sunod po na. Okay. Matod nimo nga disiplina na siya. Okay. Kana bang pagdisiplina sa ilaha nga dili magminyo? Kabahin ba na siya sa pagdili or kabahin na siya sa pagtugot? Mo na akong pangutana. Okay, ang disiplina, kung ang disiplina, kabahin na siya sa paglig-on sa ilang profession. Isip isip mga pari sa simbahan sa Ginoo kay kung doon naman ko asawa ang mga pari like mga aglipay, dili na ka-focus ang maong pari sa pagserbisyo sa katawan sa Dios. Mabahin sa iyang pamilya. Pero wala na didi ang mga pari na mo nga magminyo. Pero disiplina sa simbahan na. Dili absoluto. Sunod. Tuta na. Sunod nga pangutana, naghisgot man kita og pari. Ang pari nga nasa Biblia, pangutana, pari na sa RCC, tubag. Okay. Sumala sa inyong basahon kini nga mga pari si San Pedro, si Santiago, si Juan ug lain pang 12 ka mga apostoles, pari siya sa Katoliko na simbahan. Pangutanan ako. Sige, sunod po na. Ang akong pangutana, sumala sa Biblia, ang pari nga gihisgutan, pari na sa Roman Catholic, tubag. Itubag na taga bro. Sumala sa Si San Biblia, Pedro unang Santo Papa.
O gitubag na taka, si San Pedro o ang 12 ka mga apostoles, sila ang mga unang pari sa simbahan sa Ginoo nga iyang gitukod. Unya ang gitukod nga simbahan sa Ginoo mao nang katolikong simbahan dili sa Badista. So busa ang iatong sundon kadtong mga pari. Juan pinadayag kapitulo 1 bersikulo 6 ingon ni apostol Juan, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari. So apil ang mga apostoles ni ana. O si San Pablo, pari pod siya sa Dios. Nya gani sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 ningon si San Tito nga ibilin ko ikaw sa Krita aron pagpili og mga pari nga magdumala sa simbahan sa Dios. So sunod po na. Ang akong pangutana diha sa Biblia. Oh, lagi gitagaan tagang teksto sa Biblia. Okay. Unsa kay itong nga teksto imong gihatag pinadayag 1:6. 1:6. Okay. Ah. Pinadayag 1:6 ba naghita og pari sa RCC? Okay. Masabtan na siya kay kanang mga pari lagi sumala pa sa inyong basahon nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Nga si San Pedro pari na siya. Ang 12 ka mga apostoles sumala sa inyong leksyon pari pod to. So wala may laing simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala pa ning inyong gitawag og Ministry Magazine International Journal for Pastor. Ingon dinhi nga the Apostolic Christian the Catholic the Apostolic Christian Ancient ako basahon para klaro gyud kayo. O diara. Ministry Magazine International Journal for Pastor page 29 nag-ingon sa dinhi. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Church. So kini ko nung Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nagpadayon sa panahon ni Constantino. Pag-abot sa panahon nahimo siya nga Romano Katolikong simbahan. So kini ang gitukod ni Kristo nga simbahan, brother Marvin Ricky Bell. brother Ricky, kini ang gitukod ni Kristo nga simbahan, brother Ricky, simbahan dani nga Katoliko. Og sumala pa nining inyong isa ka libro kining gitawag og The Present Truth nga before Apostle Paul ingon dere ako basahon ha. Klaro man kayo ni. Ingon dere sa page 25. Ingon dere. We know therefore that ingon siya dere. We know therefore that which we fully develop become the papacy. The Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day, although it was restrained for as time. So ang Roman Catholic Church dahil sumala sa inyong basahon nga the present truth, ni-exist na siya sa panahon ni Apostol Pablo. So klaro kayo nga kanang mga tauhana, mga pari na sa simbahang Katoliko, brother. Sunod pangutana. Okay, sunod nga pangutana. Sige, sunod pangutana. Sunod tubag. Ang akong pangutana naa sa pinadayag 1:6. Pinadayag ko sa is. Kung mabasa ba na diha, kay mahuman ang teksto. Ading ka, Junjun Balaba, ading ka. Sige. Okay. May gabi na, Pastor Balaba, Junjun. Ang katong mahitungod sa atong tema nga kaluwasan. Isa, Pastor Junjun. Ang ato adiri karon maghisgot ra ta ato, mag-PM ra ta ato. Ang ato adiri karon tagaan ta mo 1 minute ka pangutana. Human ni ni brother Marvin mangutana. Marvin ba, bro? Ricky. Pag human ni brother Ricky og pangutana, tubag ko, ato na pong ihatag brother Ricky kang Pastor Junjun Balaba ang pangutana para tubago na pod ako siya. Okay. Puli-puli mo pangutana para dili ta magkayagaw. Habang kapangutana si brother Ricky og si Pastor, hilom lang ta para paraway sa paway. Okay ra nimo Pastor Junjun Balaba? Sige, okay.
Sige. Unahon na kog pangutana si tagaan na kog usa ka pangutana si Brad Ricky, patubagon na o tubagon nako pag human ni Brad Ricky si pastor na pod may mangutana nako ha. Okay. Copy. Okay, mga igsoon, natay bisita dire sa 35 viewers nato, natay bisita usa ka pastor sa Baptist si Pastor John Balaba o usa pod ka membro sa Seventh Adventist Church si Brother Ricky. Okay, may gabi ninyong duha. Sige, Brother Ricky, ikaw unang pangutana, last na nimo nga pangutana. Pagkauman si pastor na pod mangutana nako, man akong tubag ka pastor, balik na pod sa imo Brother Ricky. Sige. Okay. Kanang naalang ko'y concern ka may bro kaning di man gud ako makita ang iyang naong unsa man. Bro, si Mita, kuana. Programa na ni Mita, pastor, programa na ni Mita nga dili ipakita ang naong. Ako ang ko kita sa inyong naong. Ang ato lang mga viewers may makakita sa naong nato. Okay na kayo, Brad. Okay. Sige. Pastor, paunahon sa nato ang SDA ug pangutana ha. Okay. Sige. Ano na ko? Una sa SDA, pastor, pag human sa SDA, ikaw na pod, Baptist na pod. Sige. Okay. Sige, bro. Pangutana na ko. Pangutana, bro. Ang gamiton Ricky. ng 1 minute. Ang Pinadayag 1 Kapitulo 1 versikulo 6 sa Pinadayag, mabasa ba ang pulong RCC nga pari tubag? Kinsa ni nangutana? Si Mas Dilanon Ricky. Bro, Ricky. Okay. Ang Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 6, mabasa ba ang pulong RCC, gitawag na ang imong pangutana og fallacy, gitawag na siya og basta fallacious na nga pangutana, pero akong tubagana litra por litra dili mabasa. Pero gimong sabto na kanang gingon Apostol Juan nga gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa Dios, dili na refer sa inyuha nga mga Protestante, refer na sa buang mga Katoliko. Walay lain nga gingharian dinhi sa kalibutan nga puro pari nga nag-alagad sa Dios ang Vatican City ra. Ang imong pangutana tudluan ta ka sa logic sa fallacy, gitawag na siya og fallacy of silence. Fallacy of presumption, duha na. Silence ganuman imong gipangita diya nga dili man mabasa, fallacy of presumption, imong gibutang ang Pinadayag 1:6 nga RCC na. So gitug-anan ta ka implicitly atong masabtan. Salamat, Bro Ricky. Pastor Balaba, imo na pong panahon. Kung tayo nag-ingon man ka ang kaluwas sa pinaagi pagtuog buhat. Yes. Karon pagod mo ni sa Jeremiah, akong basahon na Jeremiah 13:23. O Jeremiah 13:23. Ay sa ato sundan. Jeremias 13 23. Jeremias 13:23. Sala, sundan ta ka pastor ha. Nan kamo usab Ay sa pastor. 13:23. Okay. 13:23. Sige pastor. Padayon. Makahimo ba ang Ethiopianhon pag-usab sa iyang panit o ang Lepardo sa iyang puntik? Nan kamo usab makabuhat sa maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan. Saan nimo pagluwas pinaagis payo naanad man kas pagbuhat dautan, di ka malangit ana. Ay sa pangutana, ayaw conclusion pastor, pangutana. Ang pangutana nako sa imuha, asan nimo mabasa nga ang tao magbuhat og maayo maluwas? Okay. Atong usbon ug basa ang imong teksto nga gigunitan. Jeremias Kapitulo 13 versikulo 23. Ingon dere, mausa ba sa Ethiopianhon ang kaitom sa iyang panit o mahibo ba sa leopardo ang pagpala sa iyang mga kabang? Kun mao, nan kamo naanad sa pagbuhat og daotan, makabuhat usab og matarong. Okay. Ang giingon din ni sa Episo Kapitulo 13 versikulo 23, Pastor John Balaba sa Baptist, wala siya nagisgot og kaluwasan. Jeremias lagi. Isa, pastor. Pastor, humana kang pangutana, paminaw sa kuntubag, kay gitagaan ta kang panahon sa pagpangutana para di ta magsapaw. Okay. Ako na ng panahon sa pagtubag. Ipaluap lang na ron, inighuman ni Brother Ricky. Ang giingon sa Jeremias Kapitulo 13, versikulo 23, naghisgot di siyag pasidaan batok sa garbo sa tao. O garbo sa tao.
Ang giingon dire, ingon dire, kung mahunan kamong nanaad sa pagbuhat og daotan, makabuhat usab og matarong. Ang giingon diri wala din naghisgot og kaluwasan. Kitang tao pwede ta mobuhat og matarong, pwede po ta mobuhat og daotan kay naa tay gawas nun. Natay kagawasan nga gihatag sa Dios. Ang isyu diha kung maluwas ba ang tao nga magbuhat og matarong usab kay paris man na pagtuo og binuhatan. Pagtuo kauban sa mga mayong buhat, mao nang kaluwasan. Matod pa ni atong Ginoong Hesukristo Marcos 15:16 Marcos kapitulo 15 bersikulo 15-16 ang mutuo paminaw ha ang mutuo si Kristo nagingon na ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang di mutuo silutan so inigtuo nimo do na kay bunyag so inigtuo nimo magbuhat ka para mabunyagan ka sige ihatag na po nato sa Sabadista ay sa Pastor Junjun hulat lang kay dili pa imong panahon ato sang Pastor hulat lang kay di pa imong panahon ibalik sa nato sa Sabadista kay siya na po imong utana puli-puli mo Pastor puli-puli mo moabot try mo hang kuan moabot try mong panahon ron ibalik na to sa Sabadista pangutana bro Ricky ikaw na pod. Okay, salamat kayo bro. Okay. So, okay ra man gid sa imo nga duha mi ang mangutanag puli-puli. Ni ang pangutana Okay na bro. okay na kayo. Oo. So, ni ang pangutana. Akong gipangutana ganiha ang pinadayag uno sayis. Kay matod nimo nga ang mga kay matod nimo nga ang mga pare diha pare na sa Roman Catholic. Okay. Mo nang nangutana ko kung mabasa ba nga ang pare nga gisgutan diha pare sa RCC. Mo nang nangutana ko ganiha matod nimo nga policy of silence. Okay. Matod nimo nga dili mabasa. Matod mo nga dili mabasa pero masabot. Hain may masabot din Hebro. Ang dili mabasa. Kanang pangutana. Sa pag-ingon ni Apostol Juan, sa Apostol Juan ha pari na siya ha. Pari na siya sumala sa inyong basahon. Kay ando si Apostol sumala sa libro nga gisulat ninyo giya sa pagtuon sa Biblia. Pari man ning 12 ka apostoles. So si Apostol Juan ang katapusang apostoles sa atong Ginoong Hesukristo nga katapusang namatay, siya pari na. Ingon niya, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa pari. Aron pag-alagad sa atong buhi nga Dios, naa kaniya ang pagdaig kang Hesukristo. So pag ingon ni Apostol Juan nga gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari, masabta nato nga ang gingharian nga gisgutan ni ana maunang Vatican City karon nga puro pari ra nga nag-alagad sa Ginoo. Puro pari ra wala may lain nga gitawag og nasod. Nga gipasabot ni Apostol Juan ana nga puro pari. Dili man kamo kay mga pastor man ang inyo ha. So pari gyud ang gipasabot niya na walay lain nga nasod. Mao na ingon ako masabtan siya. Walay lain nga nasod nga ang nag-alaga diha puro pari kundi diha sa Vatican City. So, salamat Bro Ricky, ihatag na po nato kang Pastor Junjun Balaba ang pangutana. I-prepare lang na imong follow-up ya ron. Siko. Pastor, taro nga imong signal kay nawa ka. Sa titing ko. Dito, Gingon dili pinagi. ay isa. Atong tanawon imo ang bersikulo kay lahi ra ba mo mubasa kay di mao. Tito kapitulo 2. Tito kapitulo 2 bersikulo 5. Sige, basaha. Tito kapitulo 2 bersikulo 5 ingon diri. Patudloy usab nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Ha? 5. Tarungay mo signal ba? Tito kapitulo 3. Oh, 5. 5 ingon diri. Giluwas kita niya. Tanawa ha. Giluwas kita niya sa 3:5. Ingon. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Ay wala pa mahuman. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab og makabaton sa bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo.
Oh, unsa may pangutanan nimo gani? Oh, klaro. Isa. Giluwas kita. Dili sa atong maing buhat. Pangutana. Unsa pangutana? Dili, tubag ka. Dili Okay, tubag. Hilom na kay mo tubag ko. Hilom na ha. Hilom na kay mo tubag ko. Wala man tong isa. Asa naman tong Bro Ricky? Sulod diri Bro Ricky balik. Asa naman to sa badista ni Daga naman. Okay. Tito 3:5 imong gibasa atong iatras sa ibabaw. Amo lang na ingon ako nga ayaw ninyong putol-putola. Iatras na to sa ibabaw diya. Ingon dire. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. So dunay kaluoy ug gugma sa atoa. Unya giluwas kita sa 5, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton sa bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Unsa man ang pagkatawo pag-usab? Ang bunyag. Kay padayon. Kaluoy. Paminaw sa kinagtubag pa ko. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato. Kang Hesukristo nga atong manluluwas pinaagi sa iyang grasya. Isipon nga matarong sa Dios aron nga makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan. Sa 13 diya. Paning kamuti kutob sa imong mahimo ang pagtabang kang aduna di ay buhat. Duna di ay buhat. Oy. Wala gina akong gingon. Sige, balik ang piso. Ipiso ron. Ipiso ron dire. Sige. Basta. Tito 5. Ipiso. 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 2:8 ug 9. Sige. Atong sundan ning imong bersikulo, may ni kay duha na lang ta. Hindot ni. Napara batay debate ani. Ipiso. 2:8, 9. Duha ka Diya atong basahon. Kay pinaagi sa tuo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Yes, imong giputol. Wali mo padayuna ang Yes. Isa. Ay katawa kay malagi na akong gingon. Kamo magbasa putol-putolon niyo diha Yes. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat sa maayo. Nga mao iyang toyo alang kanato agoy. Ayaw putol-putulator. Ayaw putol-putula. Duna di ay buhat nga maayo. Ay pastila nimo. Okay. Pero maluwas magbuhat maluwas. Bali man ito Dili. Ayaw diha ang maayong ang pagtuo uban sa maayong binuhatan maluwas. Sayop ang pagtuo lang. Ang pagtuo inubanan sa maayong buhat maluwas, dili ng pagtuo ra maluwas na ka pag sure diha oy. Patakta mo. Unsa sa mabasa ko pagtuog magbuhat maluwas. O mabasa na ko nga ang pagtuog inubanan sa mga maayong buhat maluwas. Ang kuno nimo na makakakaroon gabi na. Basahan lang. Lagi og mabasa lagi nako. Og mabasa nako ang kuno nimo nga na makakakaroon gabi na. Dili, basahan lang naman man ang imuhan. Imuhang Klaro na kayo ning bersikulo nga imong gihatag. Episo kapitulo 2 bersikulo 8, 9 10 ang 10 wala mo basaha eh. Ay mangimuha kay wa pa man kanaluwas. Pastor, ato sang ihatag. Isa. Ihatag sa nato sa ni Brad Ricky kay nana si Brad Ricky naabot na. Human na makap, i-prepare lang na imong paluap. I-prepare lang na paluap ni Monya. Asa. Di ayaw saba diha ba unsa man ka magsige makakyaw-kyaw diha oy. Respeto lang gud kay nisulod ba ka sa akong sigya. Respeto ba yaw ta ka karon. Respeto sa. Sos. Di man ka mo respeto oy. Pag respeto ba kay kun di ka mo respeto yaw ta ka sa akong live. Sige. Pag respeto wa man gani nagsaba-saba ning SDA og mangutana ka sa ako
Dili man ang pangutana. Debate man ay ato. Ay, wala man ta nagdebate. Debate din eh. Debate ni Patak- kay imo man gipamatutan nga. pataka naman ka, oy. Pataka naman ka din debate. Paghilom sa kay tagaan sa natog panahon ng SDA. Basa ka putol-putol. Sige bro, Ricky, nawa manggog ka bro Ricky. Okay, Ikaw na po bro Ricky. Pungutan na. Okay, pasensya. Pasensya na bro, kay nahutdan dahil kog load. Sige Okay. lang. Okay ra. Paghilom sa Pastor Junjun ha, kay naman kay panahon karon. Sige bro Ricky, ikaw pungutan na sunod. Okay. Akong balikan ang pinadayag 1, versikulo 6. Nga matod nimo nga pare yun na sa RCC, pero dili ilang yun na mabasa, pero masabot. Okay. Motong nangutana ko ganina nga kay dili man di ay mabasa, so masabot nga di mabasa. Ang tubag nimo nga masabot yun nga kuan sa RCC, pare sa RCC. Ang pangutana, kini bang mga pare nga gisgutan sa Biblia? Doon na ba ni siya kalainan sa pare sa RCC karon? Doon na Okay. o wala? Yan tubag, brother. Ang Biblia nagisgot og tulo ka klase nga pagkapari. Hebreo kapitulo 5 bersikulo 7. Akong tanaw ng Biblia ha. Akong tanaw nagisgot siya tulo ka klase nga laray sa pagkapari. Akong tanaw ha. Hebreo kapitulo 5 ba ni dali lang kayo. Hebreo kapitulo 7 di ay. Hebreo kapitulo 7 bersikulo 11. Nagisgot siya tulo ka klase sa mga pare. Ingon dere, ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel. Pinasikad sa pagkapari ni Levi. So na mga pagkapari sa laray ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unta kini kinahanglan nga motungha ang laing pagkapari sa laray ni Melkisedek. Na ilaray ni Levi nga pagkapari, napoy laray ni Levi nga napoy laray ni Melkisedek nga pagkapari. Ug dili sa laray ni Aaron, napoy laray ni Aaron nga pagkapari. So dunay tulo ka klase nga pagkapari. Laray ni Levi, ni Aaron ug ni Melkisedek. Si Melkisedek, kung imong basahon ang pinadayag ang Henesis kapitulo 14 bersikulo 18. Sundi lang ko bro ha. Genesis kapitulo 14 bersikulo 18 ingon dinhi si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdon nga Dios nagdalag pan og bino isip halad. So ang gidalag ni Melkisedek nga halad ngadto sa Dios pan og bino. Na siya ay gitawag og kaanggid-anggid sa gihimo karon sa mga pari nga dunay pan usab og bino nga literal nga lawas ni Kristo. Okay. Asa man si Kristo na laray? Ato gyapon patubagon ang Hebreo. Diya. Si Kristo nalaray siya sa kang Melkisedek. Og si Kristo nga laray ni Melkisedek mausab ang laray sa mga pari karon sa Katoliko. Ingon din eh. Akong basahon, ingon sa din eh. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkop sa atong mga kinahanglan. Bisan sa wala sa kalapasan o sala, gilain siya gikan sa tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Direkta sa gitawag og kining 28. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios sa ulahi miabot kay ang balaod nagpili nga ang anak mahimong hingpit hangtod sa kangturan. Ingon dayon sa diri sa gitawag og kining asa na to? Dali lang ha kay nawala ko sa akong gibasa brother. Asa na to? Dira. Walay na sulat bahin sa amahan o ginahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang makatigulangan. Wala usay sulat may tungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Diyos o pare siya hangtod sa kanturan. Kadali lang. Dira. Diri siya sa 5 bersikulo 10. Unahon na to ang 9. Kay hingpit man siya si Kristo ni. Kay hingpit din siya nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan
masinugtanon kaniya o gihimo siya sa Dios nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Hebreo kapitulo 3 bersikulo 1, si Kristo pangulong pari sa laray ni Melkisedek, brother. So si Kristo kay pangulong pari man, doon na po siya'y mga sakop ng mga pari ug mao kana ang mga pari sa simbahang Katoliko. Salamat, brother, sa imong pangutana. I-prepare ang imong follow-up kay ihatag nato kang Pastor Junjun ang ikaduhang sunod pangutana. Okay. Pastor, ikaw na. Pagka matarong sa tao ingon sa hugang trapo. Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 bersikulo 6. Atong sundan. Sige. Ato basahon, pastor, ha. Ingon dere, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiranan. Nangalaya kami daw dahon ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Unsa may pangutana nimo ni pastor? O, hugaw nga trapo ang atong Hugaw, Yeah, usaw nimo pagkuwas. Okay. Ang Isaiah kapitulo 66 ba to? O, 4. 64. Ang Isaiah kapitulo 64 bersikulo 6 ang gisgutan diri kadtong mga binuhatan nga hugaw. Di gyud na maluwas kung nagtuo ka sa Dios unya ang imong binuhatan hugaw, dautan di ka maluwas. Pero nagtuo ka sa Dios unya ang imong binuhatan maayo, matod pa ni Apostol Pablo, maluwas ka. So dili Basa. pwede nga mo lagi kung mabasa lagi nako unsa man. Ang kono nimo na makaka. Aw, dili na siya ingon nga nakay nakay pangayoon. Basahan lang. Kanina pa wala pa. Basahan lang. Sige. Imo man kong gipangayuan. Napa man ang tatay topic anak kay basig di na ka musukol ba ug mabasa nako. Dili, sige, basa. Sige. Ang Isaiah nga imong gikot, wala to siya naghisgot pastor og kanang kaluwasan. Sumagani nga ang giingon ni Apostol Pablo, kung naa kay mga maayong buhat, uba na siya pagtuo og mga maayong buhat. Ingon din 2:19 Santiago, ingon dire, naniniwala ka na isa ang Diyos, di ba? Okay yan. Pati mga demonyo naniniwala rin at nanginginig pa sila sa takot. O ang demonyo nitoo sila sa Dios na nagkurog pa gyud sila sa kahadlok, pero ikaw nitoo ka sa Dios pero wa man ka nagkurog sa kahadlok. Kung kung sakyan nato ang imong argumento nga maluwas ang pagtuo lang, una maluwas sa imong demonyo. Kaya nagkurog ang demonyo, ikaw wa man ka nagkurog. Padayon na natog basa. Padayon na natog basa. Wala kang utak. O sa giingon ng Apostol Pablo, wala kang utak. No, wala daw kay utok, matod pa ni Apostol Pablo. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na walang silbi ang faith kung walang gawa? So wala daw pulos, pastor. Ingon ni Apostol Pablo, wala kay utok. Wala daw kay utok, ingon ni Apostol Pablo. Gusto ba daw nimong pamatudan ni Apostol Pablo nga walay pulos ang imong pagtuo kung wala kay mga maayong buhat? So kung ang imong pagtuo ra, walay mga mayong buhat, wala kay utok. Dapat ang imong pagtuo inubanan sa mga mayong buhat. Mao na siya, pastor. Asang luwas diha? Word nga puro luwas. Gusto kag maluwas. Si Kristo nagingon, ang mutuo ha? Pagtuo, ang mutuo magpabunyag maluwas. Aba nandi mo to silutan. Santiago, ayaw kog mitiri sa Biblia. Kay tibok Biblia man ato ang gibasihan. Nganong magmitir man ka? Dili kay ingon man ka nga naay mabasa. Yeah, bitaw mabasa. Piki dito Santiago. Asa man diha? Wala may luwas dito. Usa way luwas. Sige, basa ka daw. Si Kristo gani nag-ingon nga ang mutuog magpabunyag maluwas. So kinahanglan mutuo ka og ang buhat nimo pabunyag ka para maluwas ka. Asa gani sa Santiago ngay mong gibasa? Sige, mangita ka si Apostol Pablo nag-ingon. Santiago, sige, basa. Pablo Kaklaro atong gisulti sa Tagalog. Dia. Ingon sa dire sa 14. Mga kapatid, anong silbi na sasabihin ninyo na may fit kayo na wala daw pulos kanang moingon ka nga nakay pagtuo? Kung hindi nyo naman yun ipinakita sa gawa, tanawa ha? Kung wala ba nimo gipakita sa buhat,
Maliligtas ba kayo ng ganyang faith? Hindi. So kung muingon ka nga paminaw ba? Kung muingon daw ka nga magtuo ka o nya wala kay mga maayong buhat, di daw ka maluwas. O asa man ang may buhat makaluwas? Ay, kaklaro na ana. Bro, pastor, ato nang ihatag sa SDA pastor ha kay nagulat na siya sa iyang follow-up. Gikuha na ta ka, gibasahan na ta ka. Gibasahan na ta ka. Dili ingon nimo, ang may buhat makaluwas asa? Ay, gihatag na ako sa imo, gibasa na ko bagura. Dili man to kay ingon ang pagtuo nga walay buhat makaluwas ba? Pangutana man to. Unsa pangutana? Kaklaro ato? Pangutana man to kanang word nga giingon nga pagtuo may buhat makaluwas sa tawo. Kana man akong gihulat. Kaklaro ato? Oy, dili man to. Pangutana man to. Di atong ipaluap lang na niya, imong pangutana kay atong tagaag panahon ning atong igsuong SDA. So, ayaw katawi imong pagka-ignorante. Ayaw katawi imong pagka-ignorante. Wala. Sige bro, Ricky, ikaw na pod. Ay, kaning Brad, pwede ko mahangyo. Pwede ko mahangyo. Sige bro, Hello bro. Pwede ba ko mahangyo? sige bro, unsa may hangyo Okay, nimo? sige. Ha? Dito ko si pastor unta akong pangutanon kay para kuan pod ba? Di na pod ko kang pastor mangutana. Kuan lang Pwede bro, ba? mga bisita man nako, diri lang mo sa kuha pangutana kay pwede ra mo magtawgan na ni pastor sa kuan. Unya. Abi na. Abi na kog pwede ra kay para unta ma kuan ba kaning ganid kay dili pod kay anto. Dili day pwede. Dili day pwede bro. Ako may nikiter sa inyo ha bro. So diri mo sa kuha pangutana. Kay pwede ra man mo mag-live po si pastor or musulod ba ka dito ka mangutana siya kay maulaw punta sa atong mga audience din nga. Oo. Salamat sa pagsabot Okay. bro ha. Sige mo kuan usahon na lang nako kay para mausang among mga pangutana kuan kaning biyaan ako tong point nga pare mo adto ko sa Sige bro. May tungod sa Sige bro. kaluwasan. Ang akong pangutana nga pag matarungon man ang tao dili lang kay sa pagtuo sumala ni Santiago kundi pinaagi usab sa binuhatan. Kini bang binuhatan nagisgutan ni Apostol Santiago apil ba niini ang pagtuman sa sugo sa Dios? Yes. Kana akong pangutana to. Yes bro, apel kaayo ang pagtuman sa sugo sa Dios. Kung muingon ka nga dili na pwede tumanon ang sugo sa Dios, asa ka nagsunod. Apil kaayo bro, ang pagtuman sa sugo sa Dios. Mao man ato ganing Ginoong Hesukristo, wala gid siya gisayloan bisag usa. So mao na ako tubag bro. So ato na pong ipaluap na imong pangutana karon. Atong ihatag ang pangutana na pod kang Pastor Junjun. Tubag ka sa ang akong hangyo sa imuha nga tagay kog bersikulo nga ang pagtuog buhat makaluwas sa tawo kana nga bersikulo. Gitagaan na ta ka. Ganina. At pangutana man gipangutana man nga ang pagtuog buhat makaluwas ba gipangutana gani ang tubag asa mga bersikulo. Pastor, gihatagan na taga ba? Wala yung kakasabot. Gamitan imong utok. Kaklaro sa gingon ni Apostol Pablo. Kaklaro sa gingon ni Apostol Pablo nga patay ang buhat kung patay ang pagtuo kung walay buhat. Gibalik kag basa Bisayaan lang sa Bisaya na lang Biblia para sabtan. Ayaw Tagalog. So kaklaro ana. Bisaya. Basta sa Bisaya. Nagkalit magkag Tagalog. Bisa sa Bisaya. Katong Santiago nimo. Gibasa na ganin ako. Halika sa Bisaya. Tagalog man to. Ingon diri sa 17. Ganon din sa faith, patay ang faith kung walang kasamang gawa. So patay nang imong pagtuo. Bisaya, akong gusto. Di man ta Tagalog, Bisaya man ta. Okay. Gusto kag Bisaya. Diritas Bisaya. Katong imong teksto ganina. Dili sa Kubo kanang imong gikuan Santiago.
Ay gipasabot na taka di gyud ka kasabot. Dili Bisaya man basa, Bisaya. Ang imong Ah, sige basahon na tog Bisaya. Basahon na tog Bisaya para mas maayo yun na nga di man day ka kasabot og Tagalog ay nalang pagkuan ay. Patuga-tuga kay di man day ka kasabot og Tagalog. Bisaya man itong gibase. Diya basahon na to. Gandare. Nagtuo ka nga usaray Dios. Maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab niya na ug nagkurog sa kahadlok. Buang-buang ka. O pastor, buang-buang daw ka. Patod pa. Kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo o dili inubanan sa mga buhat walay kapuslanan? So ang imong pagtuo nga walay kauban sa buhat, walay pulos, pastor. Nya buang-buang pa gyud ka. Ang punto diha asa mabasa nimo nga ang pagtuog buhat makaluwas sa tawo. Mao man ay imuhang gipasalig. Balikis 14, naderes 14 lagi. Ingon diri o mga igsuon unsay kapuslanan. Kung ang usa ka tawo mo ingon nga siya may pagtuo apan walay mayong binuhatan, makaluwas ba kaniya? Ang iyang pagtuo dili gyud. So dili gyud makaluwas ang imong pagtuo daw kung dili ubanan sa mga mayong buhat, pastor. Kapila na nabalik-balikan ako. Gamitan ang imong utok kay nabasa na nako. Ang gingon nga ang mutuog magbuhat og maluwas na pulong. Nagkaro diri sa gingon sa 14. Dili man Pastor. Pugaagod lang imong utok. Pugaan ang utok nimo ba? Pugaan ang imong utok. Dili ako gingon na mabasa sa Biblia nga ang magbuhat og maayo maluwas. Mo na imong gipasalig. Di ba? Sakto man ang pagtuo inubanan sa mga maayong buhat lagi maluwas lagi. Di man ka kasabot kay Pastor, di matod pa na Pastor Pablo, buang-buang gyud ka kay di ka kasabot. Sige. Wala kay mabasa. Buang-buang na mabasa, di lang ka kasabot. Sige na. Sunod pa utana na sa SDA kay matod pa na Apostol Pablo, buang-buang ka. Kay di ka kasabot. Sige, Bro Ricky, ikaw na po pangutana, Bro Ricky. Okay, salamat kayo bro no sa panahon. Okay. Ang akong pangutana bro, matod nimo ganiha nga apil ang pagtuman ang sugo, apil. Kani bang Exodo 20 bersikulo 3 hangtod 17. Uyon kani bro nga kasuguan ni kay napulo kasugo man na. Exodo, yes. Kasuguan na, bro. Kasuguan na. Ko bro kay wa pa mangutana sige, pa bro. bro kay wa pa man Sige. 1 minute. Wala pa human. Sunod nga pangutana. Kay kasuguan man day na uyon ka karon nga apil na tumanon. Yes. Dito man na. Sa Katoliko, ang napulo ka kasuguan. Pwede pa ko makapangutana bro? Sige. Human na ba akong 1 minute? Napamaki 1 minute. Wala pa mahuman. 45 seconds pa. Kay matod nimo ginatuman na siya sa Roman Catholic. Kay ginatuman man day na siya sa Roman Catholic. Pangutana. Unsa may kalahian sa napulo kasugo na sa Exodo ug unsay kalainan sa napulo kasugo ninyo nga naa sa inyong mga papan karon? Walay kalainan. Kay ang napulo kasugo sa Exodo maora sa napulo kasugo sa Deuteronomio. Ang gikuha sa papan nga bato sa simbahan kanang sa Deuteronomio nga napulo kasugo naagihapon na sa Exodo. So ang imong giingon diha ang igpapahulay naamay igpapahulay ang mga Katoliko. Og sumala pa diha sa inyong basahon nga the desire of ages si Kristo mao'y nagbungkag sa adlong ipapahulay nga gitawag ninyo og Sabado. So, Okay, wala bro, imong pangutana ako na natubag atong ihatag sa pikas. Sige pastor, John, imo na panahon, latos. Sige, sa buhat 13. 39. Unsa may nakabutang? Buhat 13. Basaha sa buhat 13:39. Basaha kay ikaw may nangutana. Dili. Part na sa Ikaw mo yung nangutana, ikaw mo yung mubasa. O sige. Og pinaagi kaniya ang tanan nga nagatuo gipakamatarong nga gikan sa tanang mga butang. Nagatuo ha gipakamatarong.
nga gikan Mm. niini kamo dili mahimong pagkamatarungon pinaagi sa balaod ni Moses. Hmm. O ingon man ka part sa balaod. Yung Unsay part sa balaod? Part sa buhat. Naabot na magkagbalaod. Part sa buhat. Part sa Ang buhat. balaod, ang balaod ay ug buhat pareho na. Dili nag-discuss mo nga Pataka ramang ka oy. dili ang Santiago nga imong gikuan gi-refer nimo dito nga apil sa kasuguan. Mo man na imong Unsa ang Santiago? Unsa ang Santiago apil sa kasuguan? Katong gibasa nimo ganiha, di ba? Unsa may Niingon man ka, pastor, unsay kalahian sa balaod ug kasuguan? dili imong nadiskusan karon sa inyohang kuan ni Adventist nga muuyon ka nga ang pagtuo ug buhat bahin sa kaluwasan. Karon kun ang kasuguan. Oh, Dili, kay nito wala man ang mayong buhat pastor, wala man nagmeter sa balaod lang. Oh, lagi i-explain ang kuan be. Kanang akong gibasa ron 39. Nga pagkamatarungon Kini nagisgot pa nig mga balaod ni Moses. Mao na Lagi, niingon ang si Apostol Pablo, nga adili pinaagi sa mga balaod ni Moses kaya ang mga balaod ni Moses dunay mga balaod ni Moses nga dito makaluwas. Example, balaod ni Moses magpatay og karnero isabya dito sa altar sa simbahan. Maluwas ka to. Dunay balaod ni Moses nga kadtong mana nga nangahulog. Kinahanglan pagkagabi imong hipuson. Makaluwas to nimo. Malikod ako ha. Og pinaagi kaniya ang tanan nga nagatuo gipakamatarong. Nganong moingon man ka nga Padayon nagbasa ayaw putla. Mura pug kag gatadtad og kuan. Kanang bukog nga putol-putolon ra nimo. Padayon nagbasa. Manay sakit ninyo mga protestante ba kay putol-putolon dahil ninyo. wala ba ka kay balo protestante pug ka? O si protestante me. Asa mabasa sa Biblia nga ang Katoliko protestante? Wala day ka kabalo may tungod sa relihiyon. Asa mabasa sa Biblia nga ang Katoliko protestante? Nabilong as Kristyanismo. Na kay mabasa sa Biblia nga ang Katoliko protestante na wala. Wala may Katoliko sa Ay, Biblia. wa man day kay mabasa paghilom. Sunod pa ko na bro, Wala Mr. Katoliko Isde. sa Biblia. Dili wala Katoliko sa Biblia. Humana ang oras. O mabasa na ko. Sunod i-follow up na karon ng pakutana. Bro, Ricky, ikaw na pod. Okay, salamat kayo. Tod nimo nga walay kalainan sa napulo ka sugo nga naa sa Biblia ug sa inyohang napulo ka sugo karon. Yes, bro. Uyon, okay. Uyon ka ba nga diha sa inyong mga kapilya do naman may mga gipabarog diha nga kasugo gisulat diha Yes. sa mga O yun, bro. oo. Uyon ka ba nga ang nahisulat diha Domingo ug dili Sabado diha sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo dunay kalainan? Uyon ka ana? Yes. O yun ko, bro, nga ang gisulat sa ikaupat nga sugo diha, ikatulo man gud na adlong Domingo ang adlong igpapahulay. Kaya ang igpapahulay sa mga Kristiyanos, bro, Domingo, dili Sabado. Ngano man, sumala sa Biblia atong basahon, Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Ingon dire ang Lucas 4:16, bro, ang balaang kasulatan nagingon. Ang igpapahulay sa mga Kristiyanos Domingo dili Sabado. Ingon dire, Kristiyanos man ta. Unya ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10, walay pangalan sa adlaw nga gisgutan diha. Og walay translation sa Biblia nga English nga nagsulti nga kanang ikapitong adlaw da sa Exodo 20 Saturday. Walay Saturday diha nga translation sa Biblia nga English. Diya. Kang kinsa ng Sabado, kang kinsa ng ikapitong adlaw, Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Pumasok siya sa sinagog, gaya ng dati, tumayo siya para basahin ang scripture. So kanang gituuhan nimo nga ikapitong adlaw nga Sabado para sa mga Diyos na dili na siya intended sa mga Kristyan. Unsa man ang adlaw ipapahulay sa Kristyan, gitawag siya og Domingo. Bagong pagkabanhaw, bagong creation. Mana brother, ato ihatag na pod sa kining Baptist. Wala ka, Mister-
Wala gid ka nakatubag sa Pangutana, ayaw pagkomento. Kaya imong panahon ang pangutana, dili ang komentaryo. yata kang bersikulo lagi nga ang tao magtuog, magbuhat, maluwas. Moro na ko Itagaan na takag bersikulo, pero unsa ingon Apostol Pablo, buang ka. Matod pa Apostol Pablo, di ka kasabot. wala Ah. wala pa dito. Asa Kasi man wala dito. Ang gingon Wala Apostol pa Pablo, dito. buang ka, di kasabot. Pangutana bro, ayaw komento. Pangutana, unsa ba taman ra ba dito ang imong pangutana? Mao gani tagay kay kog bersikulo nga ang mutuo. Kapila naman ako gibalik-balik sa imo ha. Santiago Kapitulo 2, 14, 17, Wala 19, pa dito, 21, 24, 26. Wala may Klaro, assurance. ana. Wala Unsa way assurance. assurance? Wala Unsa way assurance? Wala Ah, kasiguruhan. unsa way kasiguruhan? Diya, Wala, atong wala. basahon. Sige, Diya, basta. atong basahon otro. Basahon ako otro ha. Kung wala ba assurance? Ito ha. Ako basahon otro kung wala ba assurance. Aminaw. Asa naman to si Santiago. Ano yung oras? Pag abot alas 10 bro, undang ta kay ugma na pod. Ingon dire. Santiago. Aminaw ha. Buang-buang ka. Kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Kinsay gingnan diri buang-buang ni Pablo? Kadtong nagtuo nga pagtuo ra o kadtong nagtuo kauban sa buhat? Kinsay gingnan niya diri buang-buang? Tiwasa dia. Oh, tubag. Kisaging nagbuang-buang ni Apostol Pablo diri kadtong nagtuo nga inubanan sa mga mayong buhat o kadtong nagtuo magpagtuo ra. Tiwasa kay basa kay dili man ang maoy. Kisaging nan. Maoy tubag. Ang imong giingon ang mutuog magbuhat maluwas. Kisaging nan ni Apostol Pablo buang-buang ka. Dili Nga ka nang kinsa iyang gingnan kadtong nagtuo nga pagtuo ra maluwas o kadtong nagpagtuo og inubanan sa mga mayong buhat. Kinsa gingnan niya diri buang-buang ka. wala may gi-appoint ana. Unsa walay go appoint? Oh, wala may gi-appoint ana nga pagtuo diha gisgutan. Ang gingon diha nga pagtuog buhat makaluwas mo na akong gipangita nga bersikulo. Kakaro ana diri sa 14. Sige, basa ha, 14. Hindi mga igsoon unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay mayong binuhatan so wala mo'y pulos. Ngano man? Unsa gingon Apostol Pablo? Unsay inyong kapuslanan nga moingon mo na mo'y pagtuo nya wala mo'y mga mayong binuhatan, wa mo'y pulos matud Apostol Pablo. Ingon dire. Makaluwas ba kaniya ang pagtuo? Dili gayod. Unsa imong nadungog sa gingon ni Apostol Pablo? Makaluwas ang pagtuo? Dili. Dili ba na mao imong tubag? Ang imong Dili. gingon. Ang pangutanan ako ba tubagasa? Unsa ingon ni Apostol Pablo? Makaluwas ang pagtuo o dili? Ang bersikulo nimo nga giingon. Ayog likoy, pastor, ayog likoy sa akong pangutana, to bagasa. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa Santiago 2:14? Makaluwas ba ang pagtuo o dili? Tubag. Makaluwas. Og mabasa nako diri ang sumpay nga niingon sa Apostol Pablo, dili gayud makaluwas ang pagtuo. Ang gitubag ta ka makaluwas 100%. Oh, bot pasabot nimo sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga dili gayud makaluwas ang pagtuo na makak sa Apostol Pablo ani. Ikaw nangutana. Dili, ayaw, lagi ako nangutana. Sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Pangutana ni, ang tubag ni Apostol Pablo, dili gayod. So namakak sa Apostol Pablo sa pag-ingon niya nga dili gayod makaluwas ang imong pagtuo. Makaluwas ang pagtuo. Dili ba ako pangutana ba namakak ba sa Apostol Pablo sa iyang pag-ingon nga dili gayod makaluwas ang imong pagtuo? Ikaw man nangutana sa Di, kuha. malagi. Tubagani ba? Sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga dili gayud makaluwas ang pagtuo na makak sa Apostol Pablo ana wala. Dili si Pablo ang nangutana, ikaw man. O say ako. Ingon dire, pinaw ha, basahon ako ha. Basahon ako ha. Ingon ni Apostol Pablo. O, di ba sa? Pablo, Oo. makaluwas ba kaniya ang pagtuo? Dili gayod. Tubag ni Apostol Pablo. Dili gayod. Makaluwas, Kini- taga-atag ang bersikulo. Ay, isa. Dirita sa 2:14 sa Santiago. Paminaw. Dili. Ayaw sa ambak, mura kag baki ba? Pag maigo sa sapang, ambak-ambak na. Dirita Santiago. Ayaw pag ambak-ambak ka murag baki. Sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga makaluwas ba kaniya ang pagtuo, ingon sa Apostol Pablo, dili gayod.
Tama ba o bakak ba ang giingon ni Apostol Pablo nga dili gayud makaluwas ang pagtuo? Makaluwas ang pagtuo. Ang paminaw ba? Ang giingon ni Apostol Pablo nga ang pagtuo dili gayud makaluwas na makak sa Apostol Pablo anay wala. Basa ang Acts 16:31. Ay ayaw lagi ko dala sa buhat. Ato ning sulbaron ang 2:14 sa Santiago. Dili Acts 16:31 dito. Ayaw kog dala dia. Mura lagi kag baki ba pag maigo na sa pangmuambak dayon. Makaluwas lagi ang pagtuo. Sa giingon ni Apostol Pablo nga makaluwas ba kaniya ang pagtuo? Dili gayod. Matod Apostol Pablo, dili gayod. So dili makaluwas ang pagtuo. Bakak ba ning giingon ni Apostol Paminaw ba? Paminaw. Bakak ba ang giingon ni Apostol Pablo nga dili gayod makaluwas ang pagtuo? Bakak ba ni? Dili lagi si Pablo nangutana, ikaw. O sa dili si Pablo, kitsa may nagsulat ni Santiago di ay, kitsa di nag-ingon ani. O pamatudan nako nga makaluwas ang Ay, pagtuo. wala ko nang utay nagpamatudan nimo. Tubaga ako pautan na kinsay nag-ingon og nagsulat ani Santiago. Si Santiago. O Pero si ikaw Santiago. may nangutana. Pataka ramang ka oy. Si Santiago sa nagsulat. wa Si kay Jake ang wala gyud nagsulat. ay kay Pero di ikaw may nangutana. Dito bag tamang ka nga makaluwas ang pagtuo, di makamudawat. dili ba sa giingon din nga makaluwas ba ang pagtuo nitubag si Apostol Pablo dili gayod. So kining pag-ingon ni Apostol Pablo nga dili gayod, bakak ni dili. Makaluwas lagi ang pagtuo. Sige na, balik na to sa SDA kay di na kamutubag sa pangutana. Balik sa SDA, bro Ricky, ikaw na po. Salamat kayo. So, murag taas-taas to po inyong ihatag sa kuha karon siguro. Sige bro. Oo. Okay ra. So, matod mo ganiha nga walay kalainan sa napulo kasugo nga nasa Biblia o sa inyong napulo kasugo karon. Tinuod ba to akong nadungog? Yes or no? Unsa bro? Otro pangutana. Matod mo ganiha nga walay kalainan ang napulo kasugo nga naa sa Biblia o sa inyong napulo kasugo karon. Tinuod ba to akong nadungog? Yes or no? Tinuod bro. Yes, tinuod. Sunod nga pangutana. Kay tinuod man di ito. Matod nimo nga ang naa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga ipapahulay gibungkag ni Kristo. Unya ang karon ni ano ta sa Kristohanon ang pagsimba Domingo. Uyon na di ay kakaron nga sa Exodo 20 bersikulo 8 dili Domingo ang hisgutan diha. Okay. Uyon or dili? Ang Exodo 20 naghisgot nag-igpapahulay. Ang Kristiyanos dunay igpapahulay kay kana laging Sabado iya na sa mga Hudyo. Ibasa na nako sa Biblia. Nga kanang Sabado nga igpapahulay nga ikapitong adlaw iya na sa Hudyo. Og ang Exodo kapitulo 20 wala na naghisgot og Saturday ba na o Sunday gani ingon diha sa unom ka adlaw makatrabaho kamo. Og sa ikapito mao ang adlaw igpapahulay. Ang pangutana diha unsang adlaw ang tingtrabaho karon nato, brother? Unsang unang adlaw nga tingtrabaho nato? Sumala sa imo ang unang brother, adlaw sa asa confirmation lang. Unsang adlaw ang unang tingtrabaho nato karon sa gobyerno man o sa mga kumpanya? Unsang unang adlaw nga tingtrabaho nato? Okay. So sa Biblia ang akong gibasihan bro. Dili sa karon sa realidad nato. Unsang adlaw ang unang tingtrabaho sa tao? Alang nako kay tawo man ko ang unang adlaw nako nga tingtrabaho Sa gobyerno, Domingo. sa gobyerno, unsang adlaw ang gideclare sa gobyerno nga unang adlaw ting trabaho og sa mga kumpanyang dagko. Labi na gani sa eskwelahan sa mga SDA, unsang adlaw? Okay, mutubag nako. Ang gideclare tubag. sa eskwelahan sa SDA nga ang Domingo unang adlaw ug kanang unang adlaw Dili, pwede nga trabaho. Unsang adlaw, brother, clarification lang ha. Unsang Klaro adlaw ang ting trabaho og ting tudlo sa mga estudyante sa eskwelahan sa SDA. Okay, imong gi-point ang eskwelahan sa SDA. Mo bitang umiingon ko. Brad Ricky, ang eskwelahan sa SDA doon ay maestra. O kanang maestra nga mga SDA nga nagtudlo sa ilang eskwelahan, nagtrabaho na sila. So unsang adlaw ang ting klase og ting tudlo sa mga maestra sa eskwelahan sa SDA? Okay, mutubag nako. Mabitang mitubag ko nga ang eskwelahan sa SDA, kung SDA ang nagtudlo, maestra SDA.
nagatudlo gid na siya nga ang unang adlaw sa semana Domingo ug trabaho pud na siya. Dili bro, Ang dili. ikapito sa Sabado. Wala ko nagtumong sa kalendaryo. Ang akong gitumong bro, Wa ko magingaw kalendaryo. unsang adlaw ang ting klase sa eskwelahan sa SDA ug ang tingtudlo nila sa ilang mga estudyante. Mutubag nako. Ah, Unsang adlaw ang ting klase Domingo, ting klase man pud na sa SDA. Naaman pud na. pag sure di ay. Bro, wa ka nagtugad tinuod bro. Bro, wa ka nagtugad tinuod. Dako kayong eskwelahan diri sa amoa sa Jinsan sa SDA sa Kalumpang SDA Church, walay tao Kadyo Domingo. Walay mga estudyante. Kadyo lang bro, akong klarohon kay murag wa nimo kayo masabti ang akong tubag. Ang akong giingon nga Domingo dunay klase kay na eskwela na may klase nga nagadawat manggod sila sa kanang gitawag og alternative learning system kanang ALS. Nagaklase po na og adtong Domingo ta. Wala oy. Samo na akong Ayaw bro, ang ALS bro, diri ra na siya sa public. Ang Ay, ALS. bro. Ay bro, Unsa Ako'y may nasayod unsa may i-ALS nimo dira sa mga elementary nga eskwelahan? Unsa i-ALS nimo diha kana mga gagmayng estudyante i-ALS na nimo? bro, kaning kuan, ako'y nasayod kay SDA good ko sa eskwelahan nga nasa Bro, dili ko nimo mailad bro. Dili ko nimo mailad bro kay dugay po kong SDA. Gani ko dugay kang SDA siguro sa una panahon wala. Pero sa pagkakaroon nagadawat sila og ALS ug nagaklase sila Sige. Domingo po. Balik ta diri sa sa Exodo 20 bersikulo 8. Ingon diri sa uno ka adlaw makatrabaho kamo og ang ikapitong adlaw mao ang ipapahulay. Kung ang usa ka tawo bro walay trabaho unsa may pahulayan? Okay. Kung ang tao walay trabaho unsay pahulayan? Ano pahulay siya pa trabaho? Unsay pahulayan sa tawo nga walay trabaho? Mutubag nako. Ang tao nga walay trabaho nakapahulay siya kay wa gud siya trabaho. Natubag ang pangutana. So unsay iyang gipahulayan? Wa man siya trabaho. Nakapahulay siya ang iyang gipahulayan kanang wala siya trabaho. Natubag ang pangutana. So okay ra nimo nga Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Hangtod, Sabado, Domingo pahulay na. Gikan og Lunes. Okay, wa man kay trabaho, nakapahulay man ka sa kawa sa trabaho. So okay ra nimo nga Lunes Yan, wala tama. sa trabaho ni pahulay, Martes wala trabaho ni pahulay. Okay ra nimo diay na. Ang akong tubag niya, ang Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11, naghisgot na diya nga unom ka adlaw magtrabaho. Ang imo manggod pangutana gani wa ka maghisgot og adlaw, ang imo rang giingon unsay trabaho niya kung nakapahulay siya. Mao na akong gitubag niya. Pero ang Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11, naghisgot niya nga unom ka adlaw magtrabaho ug sa ikapito nga mao ang Sabado, usa ka adlaw nga balaan alang sa imong Dios. Mao nang tubag na sa imong pangutana. Okay, sige. Kini bang igpapahulay ninyo nga Sabado gipahulayan ba ni sa mga apostoles diya sa bagong tugon og ni Kristo? Okay. Ni ang tubag. Di ang akong pautana, otohon ko ha, para nindot. Na ba kay mabasa sa bagong testamento sa panahon sa mga apostoles nga si Kristo gisimba sa mga apostoles sa adlawng Sabado? Okay. Ni ang tubag. Wala mabasa word for word. Way mabasa. Kristo is matubag sa Sige, tubag bro. Tubag. Wa may problema. Tubag lang. Mutubag sa ko. Walay mabasa word for word nga sa bag-ong tugon si Kristo gisimba sa mga apostoles sa adlawng Sabado. May mabasa ana. Ug wa po'y mabasa sa bag-ong tugon nga ang mga apostoles wala nila simbaha si Kristo sa adlawng Sabado. Sunod ka Pero pa. dawat ayaw panabla kay wa pa ko kahuman. Okay. Dawat ba nimo nga dunay mabasa word for word nga sa adlawng Domingo gisimba sa mga birhen o sa mga apostoles si Kristo sa adlawng Domingo? Dawat mo na. Ni ang tubag. Dili nako madawat sa adlawng Domingo nga nagsugo si Kristo nga usa ka adlaw Ay, bro. mapagsimba Dili alang na mao. Bro, dili na mao ang akong pangutana. Imong gidungagan. Ayaw dungagi. Wala man ko naingon. Wala man, ayaw. Ang akong pangutana, wala ko nangutan nagsugo. Dawat ba nimo nga dawat ba nimo nga sa bagong tugon kay wa man kay babasa nga sa adlawng Sabado gisimba si Kristo sa mga apostoles. Pero dawat ba nimo ang gisulti sa Biblia nga sa adlawng Domingo gisimba sa mga birhen o sa mga apostoles si Kristo adlawng Domingo? Dawat ba nimo na? Wa ko nangutan nagsugo. Dawat ba nimo na? Gitubag na ako ang imong kategorikal. Ang akong giingon dili nako badawat. Misumpay lang ko og tubag kay ngano. Gi-explain nako.
Dili na ako madawat tungod kay walay gisugo si Kristo nga ang adlawng Domingo usa ka adlaw nga pagsimba nga balaan alang sa Dios. Manong di na madawat. Okay. Sunod ka pangutan. Sa pag-ingon ni San Mateo 28:1 ka 9 nga adlawng Domingo pagkahuman nasugat nila si Kristo o gisimba sa mga apostoles si Kristo sa adlawng Domingo. Tinuod ni o bakak ni kay di man ka modawat? Okay. Tinuod na siya. Ay, Tinuod na tinuod. siya kay mabasa man na pero ang tinuod diha wala magsugo si Kristo nga ang Domingo usa ka adlaw nga pagsimba alang sa Dios. Mao na tinuod. Okay. Sunod na Sa pangutana. pagsimba, bro, sa pagsimba sa mga birhen o sa apostoles kang Kristo sa adlawng Domingo, giingnan ba sila ni Kristo ayaw kong simbaha kay dili niting simba ron? Giingnan ba sila ni Kristo la? Okay, niyang tubag. Wala Hmm. sila ingnang ayaw ko simbaha. O di ay. mutubag sa ko. Mutubag sa ko. Wala sila ingnang ayaw ko simbaha o wala pod moingon si Kristo nga simbaha ko sa matag adlawng Domingo usa ka adlaw nga simba. Wala mag-ingon si Kristo ana. Okay. So, karon asa man ganito mabasa sa bagong tugon nga gisimba akong pakutana diya. Muuyon ba ka karon nga sa bagong tugon di ay duna di ay mabasa nga si Kristo gisimba sa mga apostoles ug sa mga birhen sa adlawng Domingo. Muuyon di ay muuyon na ka. Akong oyonan nga sa bag-ong tugon dunay pulong nga gisimba si Kristo sa Domingo. Ug amen, ako amen. pong ug ako pong oyonan nga wala magsugo si Kristo nga ang adlawng Domingo usa ka adlaw nga balaan nga pagsimba. Mao na akong oyonan. Okay. Sumala diri sa inyohang gitawag og basahon, gitawag ni siya og asa naman to? Tara. Gitawag ni siya og lang ha. Gitawag ni siya og ang mga debosyon sinulat ni Ellen G. White. Gihubad og binisaya sa Philippine Publishing House, Manila, Philippines. Sumala sa page 222. Akong basahon. Bro, kadyo lang bro, pwede ba ko mohangyo? Pwede ba ko mohangyo, bro? O sa man, bro? Kanang pwede ba nga sa Biblia lang ang atong gamiton sa pagkakaron o okay sa imo ha? Aso di ka mo dawat ining kuan, di ka mo dawat aning gitawag og basahon ninyo. Dili, di wala sa ingon. Ang hangyo nako og pwede ba nga mo focus sa ta sa Biblia? Sige. So, kuan na lang kanang direkta nga tubag na lang, nga dili sa kamudawat sa basahon ninyo ron. Hala ra, dali ra kayo. Okay, salamat kay kun mao na imong pagsabot. Sige. Okay. Sa Biblia nga inyong gigamit kanunay sa Latina Vulgata nga Biblia. Sa Osias Kapitulo 2, versikulo 11, unsay gipahunong ni Kristo diha? Ang pagsimba sa adlawng Sabado o ang pagsimba sa adlawng Domingo? Niyang tubag. Sa Osias 2:11, dili iya ni Kristo nga pagsimba ang gipahunong diha. Bro. Bro, kanang wala man kuno nangutanag iya ba ni Kristo dili ba ang akong pangutana categorical tubag adretso. Okay. Last na ni nga pangutana bro ha kay patubag patubagon na po nato si kuan pika si pastor. Salamat kay bro. Sa Osias Kapitulo 11 Osias Kapitulo 1 versikulo 2 Kapitulo 11 unsay gipahunong ni Kristo diha nga adlaw? Unsay gipahunong sa Dios diha nga adlaw nga pagsimba? Ang Sabado o Domingo? Okay. Akong basahon, okay ra sa imo bro, basahon akong tubag. Sa Latina Vulgata bro, nga Biblia kung naa ka ana. Okay. Na kay Latina Vulgata nga Biblia? Naa ba ya? Sige, Okay. pakikuha sa Latina Vulgata ni mga Biblia. Okay. Okay, ya matubag na ko. Matubag na lang ko. Sige. Sige bro. Ang pulong Sabado, pwede na siya magpasabot sa ang Osias 2:11, naghisgot na diha og Sabado. Pero wa na siya maghisgot diha og So, weekly. clarification Silima lang kayo bro. Excuse me lang ha. Bro, excuse me lang kayo ha. Papasaylo ako. Excuse lang. So, clarification ako. Sakto ba to akong nadunggan nga ang gipahunong diha sa Dios ang Sabado? Naghisgutan. Motubag ko.
Sabado nga gisgutan diha pero dili iya sa Dios nga Sabado. sige. Okay. Dili iya sa Dios. Okay. Ay, Dili bro, iya sa kanang- Dios. Pag-ingon sa Ginoo nga akong gihatag kaninyo ang adlaw Sabado, pag gihatag na sa imuha o dili na? O di sa Dios gyapon? Sa Osias 2:11 naghisgot niya nga iyang adlaw nga igpapahulay. Pag magisgot gihatag ang na, Dios o akong. pag ihatag na sa Ginoo, kagid na ako gyapon o iyahan na? Sa dihang gihatag sa Dios pero di na Sa tao. mabasa Sa dihang gihatag sa Dios, sa dihang gihatag sa Dios sa tao, iyaha gyapon sa Dios o sa tao na? Pag-ingon sa Dios nga akong ihatag ang akong adlaw nga igpapahulay, nagpasabot na nga iya sa Dios nga gihatag na to sa tao. Mo na akong tubag. O kinsa na nag-iya na? Tao na. Motubag ko wala maghisgot nga ang nanag-iya ana ang tao na. Ang Dios Di kay mo'y gihatag nanag-iya naman. nga gihatag. Halimbawa bro, ihatag nako ning Biblia sa imuha. Kinsa bagong tag-iyaan eh? Ako gihapon? Okay. Motubag na ko. Sige bro. Motubag na ko. Okay. Mm. Ang nagpasabot ang akong gitubag bro nga pag-ingon sa Dios nga akong ihatag ang akong adlaw nga igpapahulay, klaro man kay na sa Ezekiel 20 bersikulo 12, kama 20, nga nagpasabot nga iya gid na sa Dios nga adlaw nga igpapahulay, iyang gihatag ngadto sa tao. Pero wa na magpasabot nga dili na iya sa Dios. Natubag ang pangutana bro. Okay. Ang kining Ezekiel 20:12, kinsa man ning matawhan ng gihatagan, Seventh Adventist o dili? Walay mabasa diha nga 70 Adventist ang gihatagan. O wala po'y mabasa diha nga dili 70 Adventist. Mao na akong tubag bro sa imong pangutana. So kinsa gyud gitagaan aning Sabado ha? Okay, motubag na ko. Ang Mm. gihatagan ana bro, ang gihatagan ana ang katawhan sa Dios. So kamo apil ba mo sa katawhan sa Dios? Motubag na ko. Ah. Kay mituo man mi sa Dios. Apil mi nga katawhan sa Dios. So apil mo sa nidawat niya ng Ezekiel 20:12. Sa paghatag niya atong panahona, wala may maapil kaysa akong gikaingon, wala pa may 70 Adventist atong panahona. Sa pagkakaron, nahiapil mi na ana kay nagtuman man mi. Sa Oh, gihatag nya sa Dios. nahiapil mo kay nagtuman mo nya matawag na mo katawhan sa Dios. Alang namo matawag mi nga katawhan sa Dios kay nagtuman mi sa sugo sa Dios lakip na ng adlaw Mm. nagpapahulay. Okay. Kining katawhan sa Dios nga gitagaan niya sa adlaw ipapahulay, misupak man ni sa iya ha. Dawat ni mo na. Dawat nako nga dunay misupak kay dili tanan sa panahon ni Kristo nga mituo. Doon na po'y misupak. Pero didto mi nabilong sa mituo, wala mi naapil diya sa misupak. Natubag ang imong pangutana bro. Okay. Kini bang Osias 2:11 ningon nimo nga iyahang Sabado? Pila ba day kabuok Sabado ninyo? Okay. Ang sinimana nga Sabado, ikapito nga adlaw sa semana o sara. Ang ikapito nga adlaw sa semana. Hinaot nga nasabtangon bro. Di naman boy kana ning Sabado da sa Osias 2:11 sinimana na dili. Wala maghisgot diha nga sinimana. Wa pod maghisgot nga dili sinimana. Mao na akong tubag lisod kay nga. Pero akong- Sabado. Ang akong gikaingon nga Sabado, pero wa maghisgot og sinimana nga Sabado. Sunod ka So pangutana bro. do na day Sabado nga dili sinimana. Kung dunay Sabado nga dili sinimana, wala na ko'y problema ana. Kaya ang akong gituhuan nga ang Sabado nga gisgutan sa Exodo 20 bersikulo 8, sinimana na siya nga Sabado og sugo sa Dios. Okay. Kining giingon diri sa chronology sa Biblia nga naa diri sa listahan sa mga pulong. Kung basahon ha. Ingon din ni last na ni bro kay nagsikat-sikat na ni si pastor. Og mohangyo Listahan. lang ko bro. Mohangyo lang sa ako bro. Bro. Kay last naman ni akong pangutana bro. Okay na ba bro nga mukuan na ko karon, mo out na ko karon kay Oy, alas 10 na po di ay bro. No, alas 10. Sige, sunod na lang. Sunod na Ako lang. na lang ibalik kang Pastor John John para magdungan ta og kuan. Human kay Okay. patapos na. Pastor John John. Salamat. Okay, salamat. Oh, kanang abtan tag alas 10. Okay ra nimo nga sunod adlaw na punta. Kadjot lang, last lang ni. Sige, last. Sige. Muhirit pa gyud. Sige, sige. Dira. Ang katong jail guard nga diya sa Acts 16:31 o kauban Hesus nga gilansag, naluwas man to. Wa man to nagbuhat og maayo kay nituor man to. Asa ato? Kauban ni Jesus gilansang? O katong jail guard sa Acts 16:31. Okay, unahon na to tong kuan.
unahon na to tong kauban ni Jesus gilansang. Katong Wa man to nagbuhat pag-ingon. tayo. Ay, sa. Wapa ko mahuman. Wapa ko pag... Katong pagbadlong niya sa iyang kauban nga kawatan nga niingon siya, ayaw pagpasipala nining tawhana kay wa ni sala. Dapat kita ang naa diri karon dili siya. Maotoy buhat niya nga maayo, bro. Uy, wala, nagbugal-bugal siya. Wala ni mo O siya nagbugal-bugal. Ang isa may nagbugal-bugal, ang isa di badlong. Duha sila. Duha sila O siya duha. nagbugal-bugal. Patakaramang ka, oy. Hindi, pamatunan ako na. Patakaramang Hindi na ka, oy. Hindi, Ah, pamatunan ako pildi nga na ka. nagbugal-bugal. Hindi na ka. Patakaramang ka, oy. Gibadlong sa Dili, isa, ang isa nga nagbugal. Sige, basahon na to. Basahon na to. Dili, Muhirit pa pamatunan manggod ka. ako. Pamatunan ako nga duha sila nagbugal-bugal. Pildi na ka. Paghilom di, ay, ato basahon. Pamatunan lagi nako. Di basahon na to. Ako ganina, ni challenge ko nimo imong ipabasa. Karon ikaw, dili ka magpabasa. Lagi. Amigo lang ka sa imong gusto. Dili, mao gani. Mapamatunan ako nga nagbugal-bugal tong duha. Pildi na ka. Dili atong basahon gani. Dili, pildi na lagi ka. Kung Amigo mapamatunan- ra ka sa imong gusto. Paghilom dia, oy. Sige, basa. Sige, basa. Basahin mo Di basa sa nang imo. Kaya di Basahin mo man ka- Nagbugal-bugal magka. Basa, kay basahon mo na ako Lagi mo dawat ka, pildi na ka. Ay ganina nag-challenge ko nimo. Wala ka ni sugot. Karon nga kuan, ako ipabasa nimo, dili pug ka. Di okay baka nga mabasa na ko. Lagi bugal-bugal, pildi na ka. O siya duha nagbugal-bugal. Ako atong basahon daw. Buha sila bugal-bugal. Sige, basahon ako ha. Basahon ako. Sige, basa ha. Lucas Kapitulo 23, 39, 43. Atong tanawag, nagbugal-bugal ba ning duha? Isa ray nagbugal-bugal, ato ang isa na madlong. Unsa day ka? Agoy. Mana ninyo kay natudlo gyud mo sa mga tao ba nga kuan. Pildi ka kung Ay, mabasa. pildi ka, ikaw ang pildi ron. Og mabasa na ko nga gibadlong sa isa ang isa, pildi ka. Lagi. Ha? Pero nagbugal-bugal na Ay, duha. pero og mabasa na ko nga ang isa nga nagbugal-bugal gibadlong sa isa, pildi ka. Lagi, pero duha to sila. Dawata. Ayaw pero og mabasa lagi nako. Kanina ni challenge kay mo ipadawat karon dawatan ni. Og mabasa nako sa Biblia nga ang isa ang nagbugal-bugal, ang isa na madlong, pildi ka. Duha lagi to sila. Duha. Mao gani atong butang challenge kay imo man kung gi-challenge. Ako basahon na, pildi ka karon. Tanawa. Pildi ka. Lucas Kapitulo 23, 39 ngadto sa 43. Ingon din 9. Ingon sa din pildi gyud karon. Ingon dire. Unya, ingon dire. Sa ibabaw sa cross, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudyo. Ingon dire sa 39. Unya usa sa mga kriminal, usara ha, dili duha ha. Pildi yung kakaron, pastora ka. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, ni BI kaniya, usara man lagi. Ingon ka duha. Antikalon man ka. Oy, ayaw pagpamakak. Pildi ko papasa na ko. Unya usa sa mga pildi na ka. Ikaw mo yung pildi na. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mi BI kaniya. Mingon, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwas sa ang imong kaugalingon og kami. Apan, paminaw ha, 40. Apan, gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Ay, namadlong ang kauban. Pildi na ni. Pildi na ka, pastor. Pildi na ka ha. Apan, gibadlong. Paminaw. Kining pag-ingon nga, unya usa sa mga kriminal. Kining pag-ingon, unya usa. Duhan Kining pag-ingon, kining pag-ingon ni San Lucas. Paminaw. Kining pag-ingon ni San Lucas nga unya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito mi BI kanya. Duha ni isa. Basahon ako, duha ang bugal-bugal, pildi ka. Asos pildi naman ka, di naman kakapuntos ka pildi na ka diri. Andres 40. Apan gibad ayaw paminaw. Ayaw pag sapaw-sapaw ba kay wala kay batasan ana pastor. Napaila ra man ka pastor nya, wa kay mayong pabatasan. Ayaw sa pagsapaw-sapaw kay nagpaila ka pastor nya wa kay mayong pamatasan.
Ayaw sagsapaw. Dili kay nila Ingon din eh. nagagsabot. Paminaw kaya ako pa maning panahon. Nagsabot ba yata nga kung musulti ko maghilom ka. Ah, sige. Ikaw na unsa man ka. Ay, pastor mo nga mga badlungon mong dagko. Mapay maghikog mo, punuan sa kamunggay. Apan gibadlong siya Ayaw, sa bro. iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ani kita dinhi gisulutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. O gibadlong siya sa isa ha. Oh, sige basaha ang imuha nga duha sila nabugal-bugal be. Basa. Pindi na ka. Basa. Ah, Madili, so pindi kung na ka. kung pildi ko mas una ka na pildi ron. Kaya nabasa man ako. Dili ko mo kwan. Ay, tambalos-los kang dako pastora ka. Dili ay. Dili. Sige na. Dili ko I-out, mo accept mo di ka mo awat. i-out na taka. Tambalos. Wala ay. Pwede ka oy. Unsa pagka-pildi. Pindi ka. Pindi. Unsa pagka-pildi. So mao nang pastor mga igsuon nga way buot. So ang iyang gipasabot nga duha daw nagbugal-bugal kaklaro na sa gibasa. So Mr. John ha, tama tong giingon sa imong igagaw nga murag na kay something. So klaro na kayo ang giingon sa Biblia. So daghan kay salamat igsoon. Hapit na gyud alas 10:30 na patay trabaho ugma no. Nalingaw pud ta ning mga kuan sakop sa mga tinukod og tao. Oh. Sige, salamat kayo og ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan magdungan ta pagingon sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanimo, bulahan ka sa babayen-an nga tanan. Bulahan mo sa bambunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi mga kaigsunan. Dalaygon ang Diyos. Okay, matubay salamat sa panahon bro. Maayong gabi o God bless. God bless bro. God bless po diyan nimo bro Ricky Bill. Mas dilano no. Maayong pagtan-out, tawa-tawa lang ang manguloy. Mongoloy, grabe kabulaan. Basta ang mga SD. Sige. Basahon daw niya ang ilang ginama nga basahon. Pagbantay bro. Mga gani, ako ni challenge niya, nabasa na ko, pildi na siya, niya, ako padawaton siyang challenge, niya sa akong challenge, ako niya padawata, tanawa ra pagkakurokotok og utok tong tawhana. Sige, Brother Roy Lino, mga munggos og pangutok, garbuso, klayo ka pagkabakakon sa solpot, dili jud ka puntos ang pastor kaloy sa pastor dili mamila. Sige. Igsoon, may gabi, ug daghang kay salamat sa atong tanan ay giingon sa panultihon nga Salos Animarum Suprema Lex, the salvation of the soul is the supreme law. Ang kaluwasan sa kalag may kinatas-ang balaod. May gabi ka natong tanan ug dalay ko ng Dios. Bye-bye. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.